Ara guys, nakasulod. Sulod ata guys. Dito sa door number 1. Open. This is door number 1. Room number 1. Actually guys, wala pa juga ini siya. Wala pa na puy ani. Wala pa kani siya na human. Ay guys niya. Overlooking ka dito sa gawas. Tala na to ilang CR. Comfort room. Mana yang CR dili guys. Magawas ta guys, matuta sa another room. Video po siya. This is the little sala. Living room. This is the second room. This is the second room. Second room ni guys. Second room. Kaduhang bedroom. Open ta sa window. Pagising mo sa morning, guys, pag hinamot ni mo guys, pag tan-on ni mo diha, tanaw guys, dagat na guys. Oh. Nara. Sliding door. Hello! Naligo mo? Nanak ko rin sa taas. Pag open mo sa window, man yung makita guys dahil tubig. Maligo din ka dira. Mo din iyang kundi o teres-teres sa gawas.